یہ بات ہے اس زمانے کی جب انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ ارے چھوڑو اس کی بات، اس کا باپ مر گیا، اب وہ یتیم ہے، اب اس کا سارا مال میرا ہوا۔ یہ بات ہے اس دور کی جب طاقت ہی سب کچھ تھی۔ مالک کھانا دے دے، صبح سے کام کر رہا ہوں، جان نکل رہی ہے، مجھ پہ رحم کروا کے۔ کام چور کہیں کا، آج کھانا نہیں ملے گا تجھے، دفع ہو جا۔ یہ وہ وقت تھا جب یتیم کا مال کھانا بہادری سمجھا جاتا تھا اور غریب کو دھکا دینا ایک عام سی بات تھی۔ یہ مال تیرا نہیں، یہ اب میرا ہے۔ تیری چیخیں اس دور میں کوئی نہیں سنے گا۔ بچے جاؤ اور کسی اور کے سامنے رو۔ اس بچے کے گرنے کی آواز زمین پر شاید کسی نے نہیں سنی، لیکن ساتوں آسمان کے اوپر وہ سن لی گئی۔ مکہ کے سرداروں کو لگا کہ طاقت ان کے پاس ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، کعبہ ہمارے قبضے میں ہے، ہم ہی اس شہر کے مالک ہیں اور ہم ہی دین کے ذمہ دار۔ مگر وہ بھول گئے کہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ دھکا اس بچے کو نہیں بلکہ ان کی اپنی آخرت کو دیا گیا تھا۔ ہٹ جا یہاں سے، یہ جگہ تیرے جیسی بھکاریوں کے لیے نہیں ہے۔ طاقت نہیں ہے تو یہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ کر۔ اور جواب میں اللہ نے کوئی طوفان نہیں بھیجا، بلکہ نازل کی چند ایسی آیتیں جو قیامت تک کے لیے ان کے جھوٹے دین کا پردہ فاش کر دیں گی۔ یہ بات ہے سورۃ الماعون کی۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ۔ ایک ایسی صورت جو صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بلکہ آج کے اس ہر نمازی کے لیے ایک کھلی وارننگ ہے۔ نماز تو ادا ہو گئی، میں تو جنتی ہو گیا، اب ان غریبوں کا کیا؟ یہ تو ان کا مسئلہ ہے، میرا کام ختم۔ جو سمجھتا ہے کہ صرف سجدے کر لینے سے جنت مل جائے گی۔ اکثر ہم نماز میں اس صورت کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں سورۃ الماعون ایک وارننگ ہے۔ بھائی سنو، مکہ سے ابھی خبر آئی ہے۔ کیا ہوا؟ اتنے گھبرے ہوئے کیوں ہو؟ اللہ نے انسان کو وارننگ دے دی ہے، ایسی آیاتیں اتری ہیں۔ ایک بہت بڑی وارننگ ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام ہے۔ یہ صرف اس دور کی کہانی نہیں ہے، یہ ثبوت ہے کہ انسان جب اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو وہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ صورت ان لوگوں کے منہ پر ایک تمانچہ تھی جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن انسانیت کو پیروں تلے رونتے تھے۔ کیا ہے اس صورت کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی؟ کیوں اللہ نے نمازیوں کے لیے بربادی کا لفظ استعمال کیا؟ اور وہ کون لوگ تھے مکہ میں جو خود کو کعبہ کا رکھوالا کہتے تھے مگر اللہ نے انہیں دین کا جھٹلانے والا قرار دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ چھوٹی سی سورہ آج ہماری سوسائٹی کا کیسا خوفناک چہرہ دکھاتی ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک یتیم بچہ ابو جہل کے پاس آیا۔ اس کا باپ مر چکا تھا اور سارا مال ابو جہل کے پاس امانت تھا۔ صرف ایک وقت کا کھانا دے دے میرے مال میں سے، میں مر جاؤں گا۔ جا محمد کے پاس، شاید وہ تجھے کچھ دے دیں، وہ بڑا ہمدرد بنتا ہے۔ ابو جہل نے یہ مذاق میں کہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ بچہ نبی کے پاس جائے اور وہ کچھ نہ کر سکیں تو وہ سب مل کر ہنسیں گے۔ وہ بچہ روتا ہوا مکہ کی گلیوں سے گزرا اور سیدھا رحمت اللہ عالمین کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اس وقت نبی کریم نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں آنا یا میں ابھی مصروف ہوں، بلکہ آپ نے فوراً اس یتیم کا ہاتھ تھاما اور آپ سیدھا اس ظالم سردار ابو جہل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا تو سامنے نبی کو اس بچے کے ساتھ کھڑا پایا۔ آپ نے ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکم دیا، اس بچے کا حق اسے ابھی واپس کرو۔ اور حیرت کی بات دیکھیے، وہ فرعون جیسا شخص ابو جہل جو پورے مکہ میں کسی کی نہیں سنتا تھا، وہ شیر کے سامنے بھیگی بلی بن گیا۔ وہ چپ چاپ اندر گیا اور اس بچے کا سارا مال لا کر واپس کر دیا۔ بعد میں جب لوگوں نے ان سے پوچھا، تم تو محمد کی بات مانتے نہیں تھے، آج کیا ہوا؟ تو ابو جہل نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ نہیں،
खुदा की कसम, मैंने देखा कि मोहम्मद के पीछे एक आग का पहाड़ है और एक भयानक शेर है। अगर मैं मना करता तो वो मुझे खा जाता। जाहिर है जब हम ये मंजर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बात सिर्फ अबू जहल या मक्का के काफिरों की हो रही है। हम सोचते हैं हम तो मुसलमान हैं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हमें क्या डर। लेकिन रुकिए, अगर ये सूरत सिर्फ कुफ्फार के लिए होती तो अल्लाह ने बर्बादी का ऐलान उन लोगों के लिए क्यों किया जो नमाज पढ़ते हैं। ये सूरत सिर्फ उस जमाने के सरदारों के लिए नहीं थी, ये दरअसल उन लोगों के लिए जो दिखने में तो दीनदार नजर आते हैं, सफ़ों में खड़े होकर सजदे भी करते हैं, लेकिन जिनके दिल इंसानियत के दर्द से खाली हैं। देखा इसे, वैसे तो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, पर अपने भाई के बच्चों जो कि यतीम हैं उनके साथ कैसा सलूक करता है। चलिए अब इस सूरत की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है। पहली आयत में अल्लाह अपने महबूब से मुखातिब होकर सवाल करते हैं, क्या तुमने देखा उसे जो दीन को झुठलाता है। أرأيت الذي يكذب بالدين यहाँ रुककर जरा सोचें दीन का क्या मतलब है। डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि यहाँ दीन का मतलब सिर्फ मजहब नहीं है, बल्कि इसका मतलब है जजा और सजा का दिन। यानी वो शख्स जो ये मानता ही नहीं कि एक दिन उसे मरना है और अल्लाह के सामने अपने एक एक पैसे और एक एक अमल का हिसाब देना है। जब इंसान हिसाब किताब से बेखौफ हो जाता है तभी वो दरिंदा बनता है। तो फिर ऐसे इनकार का नतीजा क्या निकला। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, यही तो वो है जो यतीम को धक्के देता है। فذلك الذي يدعو اليتيم नोट करें, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो खाना नहीं देता। अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया यदउ। अरबी में इसका मतलब होता है किसी को गर्दन से पकड़कर जिल्लत के साथ वायलेंट तरीके से धका देना। उसका कनेक्शन समझें, क्योंकि उसे आखिरत पर यकीन नहीं, इसलिए उसे यतीम की चीखों में अल्लाह का डर सुनाई नहीं देता। उसके लिए ये कमजोर लोग सिर्फ बोझ हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती। तीसरी आयत में अल्लाह उसकी एक और बुराई बयान करते हैं, और वो मुस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। ولا يحض على طعام المسكين गौर करें, यहाँ ये नहीं कहा कि खुद नहीं खिलाता, कहा कि दूसरों को भी नहीं इकसाता। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये कंजूसी की इंतहा है। वो सोचता है कि अगर मैं लोगों को कहूँ कि गरीबों की मदद करो तो लोग मुझसे भी मांगेंगे, इसलिए वो चाहता है कि सोसाइटी में मदद का कल्चर ही खत्म हो जाए। ये वो माइंडसेट है जो आज हमें अपने आसपास नजर आता है। अब चौथी आयत में सीन बदल जाता है। यहाँ अल्लाह एक धमाका खैज ऐलान करते हैं, हलाकत है, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए। وويل للمصلين सोचिए, नमाजी और जहन्नम। हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि नमाज जन्नत की कंजी है, तो फिर ये कौन से नमाजी हैं जिनके लिए अल्लाह बर्बादी दे रहा है। इसका जवाब 5वें आयत में मिलता है, वो जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। الذين هم عن صلاتهم ساهون उलमा समझाते हैं कि गाफिल होने का मतलब क्या है। नमाज को वक्त पर ना पढ़ना, उसे टालना। जब पढ़ना तो ऐसे पढ़ना जैसे कोई बोझ उतार रहे हों। जिस्म सजदे में हो मगर दिल और दिमाग दुकान, ऑफिस या मोबाइल में हो। ये वो लोग हैं जो नमाज अल्लाह के लिए नहीं बल्कि बस एक आदत या रस्म के तौर पर पढ़ रहे हैं। उनकी नीयत क्या होती है। छठी आयत में अल्लाह उनके राज को जाहिर करता है जो वो दिखावा करते हैं। الذين هم يراءون यानी रयाकारी। उनकी नमाज, उनका हज, उनका सदका सब इसलिए है ताकि लोग कहें वाह कितना दीनदार आदमी है। जो अमल लोगों को दिखाने के लिए किया जाए वो अल्लाह की नजर में जीरो है बल्कि गुनाह है, क्योंकि आप अल्लाह को छोड़कर लोगों को राजी कर रहे हैं। और आखिर में 7वें आयत जो इंसान के घटियापन की आखिरी हद बताती है, और वो माऊन छोटी छोटी चीजें देने से भी रोकते हैं। ويمنعون الماعون लफ्ज माऊन को समझें। इसका मतलब है वो आम चीजें जो हम एक दूसरे से मांगते हैं, जैसे नमक, पानी, सुई, धागा, बर्तन। अल्लाह फरमा रहा है कि उनका दिल इतना तंग और छोटा है कि वो किसी को नमक देने के लिए भी तैयार नहीं है।
सोचिए, जो इंसान किसी को पानी का गिलास नहीं दे सकता, वो यतीम को उसका हक क्या देगा। मक्का की वो गलियां तो पीछे रह गईं, 1400 साल गुजर गए, लेकिन अफसोस किरदार आज भी वही हैं। आज ये सूरत मेरे और आपके लिए सिर्फ एक तिलावत की चीज नहीं, बल्कि एक आईना है। आज हमारा हाल ये है कि हम मस्जिदों में तो पहली सफ में खड़े होते हैं, लेकिन हमारे अपने घर में काम करने वाली मासी के बच्चे भूखे सो रहे होते हैं और हमें खबर तक नहीं होती। हमारी नमाजें हमें नरम दिल नहीं बना रही। डॉक्टर फरहत कहती हैं कि आज के दौर में माऊन का इनकार हमारी रगों में बस गया है। कोई आपसे नोटिस मांगता है, कोई चार्जर मांग ले, कोई सड़क पर लिफ्ट मांग ले, हमारा पहला जवाब होता है नहीं है। हम ऐसे लोग हो गए हैं जो बातों को दबाते हैं। हम समझते हैं ये होशियारी है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये दीन को झुठलाना है। तो अब सवाल ये है कि हम करें क्या। सबसे पहले कुरान को समझकर पढ़ने की आदत डालें। सिर्फ अल्फाज की तलावत काफी नहीं, इसके माना को अपने अंदर उतारें। देखें कि कहीं हमारे अंदर भी कोई छोटा सा अबू जहल तो नहीं छुपा हुआ जो किसी गरीब को धक्का दे रहा हो। अपने पड़ोसियों की खबर लें। अल्लाह को वो सजदा पसंद नहीं कि उसके पीछे पत्थर जैसा दिल हो। कोशिश करें कि जब आप अल्लाह के सामने खड़े हों तो आपके पास सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि खिदमत भी हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें इस दीन की असल रूह को समझें तो खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। क़यामत के दिन सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कितनी नमाजें पढ़ी, सवाल ये भी होगा कि मेरे बंदों के साथ तुम्हारा मामला कैसा था। अल्लाह हमें फलाह पाने वालों में शामिल करे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।